Bonjour et bienvenue chez Monsieur Mourad. Je vous propose aujourd'hui la correction de l'exercice concernant la partie statistique. Donc, l'ADA, nous allons pause à la vidéo pour voir l'exercice, ensuite traduire la vidéo et la correction avec moi. Donc, l'exercice concernant une série statistique qui contient deux caractères, X qui représente le rang des années, Y qui représente le taux de mortalité infantile pour 1000 naissances. De déterminer le coefficient de corrélation linéaire entre les caractères x et y, puis donner une équation de la droite de régression de y en x. Tous les résultats seront donnés arrondis au centième et on va ensuite utiliser cet ajustement pour estimer le taux de mortalité infantile en Tunisie pour 1000 naissances en 2020. قبل ما نبدا نصلح نذكر بحاجه مهمه في الستاتستيك ولا لي زيكزرسيس تاع الستاتستيك راهم النوع السهل الممتنع. إذا عرفت تحط المعطيات نتاعك في الكالكولاتريس بشكل صحيح وتنجم تعمل فيريفيكاسيون تو مومون. دونك ما تلقاش إشكال من بعد في معناتها باش تخدم الإكزرسيس. الإشكال الوحيد ربما هو في لي زانتربريتاسيون et les comparaisons. Et c'est ce qu'on va voir donc dans cet exemple. Donc في الكيستيون بوتيت a طلب منا باش نحسبوا le coefficient R de la corrélation linéaire de X Y. Bien sûr كالعادة il faut mettre le formule covariance X Y sur sigma X sigma Y. Ensuite نعطيو الريزولتا اللي باش نلقاها في الكالكولاتريس. قا نذكر بحاجات لهنا. اولا السيني دو ار كي تبدا الاكس واليكغيك سون انفيرسمون بروبورسيونيل ار باش نلقاوها نيجاتيف اي سي لو كا دو ليكزرسيس. ثانيا كل ما الفالور ابسولي دو ار يكون اقرب للان كل ما الكو ريلاسيون لينيير اونتر اكس يكغيك تكون بلي فورت. بون لهنا ما طلبش منا لي انتربريتاسيون مي سي جامي طلب مني لانتربريتاسيون دو سيت ريزولتا. Tant que R en valeur absolue est supérieur ou égal à la racine de 3 sur 2, je dis qu'il y a une forte corrélation linéaire entre X et Y, ce qui justifie un ajustement donc affine entre X et Y. Bon, question petit b, la droite de régression de Y en X. C'est la droite d'équation Y est égale à X plus B. En écrivant le formule, YA égale covariance XY sur variance X, puis je donne le résultat اللي باش نلقاها في الكالكولاتريس ainsi que pour B. بركة نذكر هنا اللي الأول B في الكالكولاتريس مكتوبين بالعكس، اللي مكتوب عليها A هذيك هي الكوفيسيون B واللي مكتوب عليها B راهي هذيك تمثل الكوفيسيون. دونك لا دروات دي في الآخر نلقاوها Y égale moins 2,64X plus 34,66. Question C. طلب مني باش نشوف une estimation de Y en 2020. Donc نشوف en 2020 que représente X. X représente 10. Donc, en remplaçant X par 10 dans la droite de régression, j'obtiens une estimation de Y en 2020. Yani, moins 2,64 fois 10 plus 34,66 égale donc 8,26. Deuxièmement, الكيستيون الاولاني طلب مني لا كونستركسيون دو نياج دو بوان دو لا سيري تي تيتا. بون قبل ما نبدا نصلح نذكر احنا متعودين وانه لي كاركتير اللي نستعملوهم يتسموا اكس واي، لكن دون سيرتين اكزرسيس كيما الاكزرسيس هذايا لي كاركتير سماهم تي تيتا. دونك التي راهي هي النظير نتاع اكس في اللي متعودين عليه، والتيتا هي النظير نتاع اي. يعني كل حاجه متعودين عليها بمسمى اكس في التمرين هذا باش تسمى تي، وكل حاجه متعودين عليها بمسمى اي في التمرين هذا باش تسمى تيتا. نمشيو للنياج. النياج سي ان انسومبل دو بوان دو كوردوني اكس اي، يعني لهنا دو كوردوني تي تيتا. دونك النياج هو لي بوان تي 1 تيتا 1 تي 2 تيتا 2 اكسيتيرا حتى نلقى اخر نقطه تي 1 تيتا 1. Ensuite, un nuage, ماهوش كورب représentatif, donc il ne faut pas essayer de joindre les points. ما تحاولوش تربطوهم بخط على اساس وانه باش تولي في شكل كورب، وكيكا تولي النياج غلط، تولي اجابه غلط. Il faut garder le nuage comme étant un ensemble de points. حاجه اخرى في بعض التمارين يطلب منا البوان موين. هنا ديجا ما طلبش البوان موين. Bon, le point moyen, ce n'est pas un point de nuage. Donc, il ne figure pas normalement dans le nuage. Donc, وقتاش نصور le point moyen وقت اللي يطلبها مني التمرين، وفي الحالة هذه نصورها بلون مميز ونكتب عليها جي. إذا ما طلبش le point moyen, il ne faut pas le construire avec le nuage. آخر ملاحظة قبل ما نتعدى السؤال اللي بعده.
لاحظتوا أنه لهنا نواج دو بوان أولا أين فورم ألونجي، هذا من بعد نشوفوا شنو هي السبب فيه، لكن الملاحظة الثانية كونه l'ensemble des points a une forme décroissante ماشي بشكل تنازلي. ممكن هذا ولا؟ وي ممكن في حالة وأنه لي دو كاركتير تي و تيتا يكونوا انفيرسمون بروبورسيونيل، يعني l'augmentation de تي implique une diminution de θ، وهذا اللي صار في التمرين نتاعنا. هذاك علاش يلزم يكون النواج ماخذ الفورم ديكرواسونت سويفونت. نمشيو للكيستيون بي. طلب مني لو كوفيسيون دو كورلاسيون لينيير ار دو لا سيري تي تيتا. بيان سور الكالكولاتريس فيها توش تعطيك قيمة الار، لكن انت باش تعمل فينالمون وقت اللي تجاوب على السؤال بالطبيعه باش تحط الريزولتا اللي موجوده في الكالكولاتريس، لكن قبل هذايا يلفو اكرير لو فورمول. متعودين بفورمول بمسمى ار تيغال كوفاريونس اكس يغريك سور سيغما اكس فوا سيغما يغريك. كما قلنا نتاقلموا مع التمرين، الاكس هو تي واليغريك هو تيتا، دونك جيكري لو فورمول اي جو دون لو ريزولتا سي موان 0.99. بون لاحظتوا الار اللي نيجاتيف، شنو هي السبب؟ على خاطر le nuage de points a une forme décroissante. D'ailleurs, l'R ou le covariance ou le coefficient donc de la droite de régression, ثلاثة هذوما عندهم ديما نفس السيني. وإذا الدروات إذا النواج décroissante donc l'R négatif, covariance négatif ou le coefficient directeur de la droite de régression il sera négatif. Bien, نواصل. طلب مني من بعد d'interpréter le résultat. Donc je calcule la valeur absolue de R. Si je trouve que la valeur absolue de R est supérieure à racine 3 sur 2, c'est-à-dire qu'il y a une forte corrélation linéaire entre T et θ, entre les deux caractères. وبالتالي un ajustement affine il est justifié. هنا تو باش نرجع للنياج وناخذ الشكل نتاع النياج d'autre part. دونك لاحظوا انه النياج a une forme allongée، يعني مجبد باللغه نتاعنا الدارجه، مجبد هكايا كاينهم لي بوان كاينهم اليني، ماهمش بالضبط اليني، ما ينجموش يكونوا اليني الا اذا الار تيغال بلس 1 والا موان 1. مي ils sont presque alignés، نقولوا عليها فورم الونجي. دونك كل ما الار تكون اقرب اون فالور ابسولو ل 1 كل ما تكون الفورم بلوز الونجي. دونك ساعات في بعض التمارين ما يطلبش الار، يطلب منك النياج وديريكتومون يطلب منك دو جوستيفي دونك لا بوسيبيليتي دان اجوستمون افين. نقول له ولا اجوستمون افين اللي جوستيفي كار لو نياج ا اون فورم الونجي. في الحاله هذه اذا باش تعتمد على الجرافيك بور جوستيفي لاجوستمون لا بوسيبيليتي دو فار ان اجوستمون افين. بون ملاحظه اخيره قبل ما نتعدى الكيستيون دوزيامون بوتيتا. قال لي معناتها في الريبونس نتاعي قلت انا جوستومون افين الي جوستيفي. ثم تعابير اخرى تؤدي نفس المعنى اللي هما جوستيفي والا بوسيبل والا بلوزيبل. دونك ساعات نقولوا انا جوستومون افين الي بلوزيبل والا الي بوسيبل والا الي جوستيفي، ثلاثه يؤديوا لنفس المعنى. Deuxièmement, petit a, قال لي توا donner une équation de la droite de régression de θ en t. كالعادة باش نذكروا بالفورمول ليكواسيون دو لا دروات دو ريغريسيون دو y en x اللي هي لهنا θ en t هي θ est égale a fois t plus b. Il suffit d'écrire le formule, ensuite de prendre les résultats من الكالكولاتريس. A هي covariance de t θ sur sigma t au carré. في التمرين هذا باش تعطينا موان 0.1 والبي هي تيتا بار موان ا فوا تي بار والريزولتا هي 4.39. جوست ملاحظه في الكالكولاتريس الا والبي راهم مكتوبين بالمقلوب، اللي مكتوبه بمسمى المحطوطه بمسمى ا هي البي والمحطوطه بمسمى بي هي الا. دونك ردوا بالكم. بون en remplaçant a et b par leur valeur, j'obtiens la droite de régression de θ en t. On va voir comment on va utiliser les calculatrices Sharp modèle EL509W pour faire les calculs sur les séries statistiques doubles et déterminer la droite de régression de Y en X. Donc voici un exemple. On a un tableau avec deux caractères X et Y et on va voir comment d'abord introduire les données dans les calculatrices, puis comment déterminer les différents paramètres comme le coefficient de corrélation R et les coefficients A et B de la droite de régression de Y en X. Je commence. Donc, d'abord, on va appuyer sur la touche mode pour entrer dans le mode statistique. Comme vous pouvez l'observer, on a 0 et 1. 0 c'est le mode normal. 1 mode statistique. Donc, on appuie sur la touche 1 pour entrer dans le mode statistique. Il y a plusieurs types de mode statistique. On va re-appuyer sur la touche 1 pour entrer dans le mode statistique à deux caractères.
Donc, vous pouvez l'observer. On doit voir stat 1. On peut maintenant introduire les données dans la calculatrice. Je commence. Donc, j'écris 2,3. J'appuie sur STO. Puis 4,1. Ensuite, M+. On observe data7 égale à 1, c'est-à-dire qu'on a une donnée introduite dans la mémoire de la calculatrice. Je passe aux deuxième donnée, donc 2,5, STO, ensuite 3,9, M+. Data 7 égale 2. Je continue, 2,6, STO, 4,2, M+. Donc, j'ai introduit la troisième donnée. Ensuite, 2,8 STO, 4,4 M+. Donc, on a 4 données introduites dans la calculatrice. Puis, 2,9 STO, 4,8 M+. Comme ça, on a introduit toutes les données dans la calculatrice. Vous pouvez quitter sans problème. Vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez. Même vous pouvez sortir. Les données de cette série statistique double sont mémorisées. Donc, on ne peut pas les effacer directement. Maintenant, on veut déterminer R, le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y. Il suffit donc d'appuyer sur la touche alpha, puis sur la touche division. Et on exécute. Donc, le coefficient de corrélation linéaire égale 0,83. On veut maintenant déterminer la droite de régression de Y en X. Donc, cette droite est d'équation Y est égal à plus BX. Donc, le coefficient directeur de cette droite de régression, c'est le coefficient B qu'on va déterminer de la façon suivante. Donc, j'appuie sur la touche alpha, puis sur la touche parenthèse, cette touche parenthèse, j'obtiens le coefficient B, c'est le coefficient directeur de cette droite de régression. Maintenant, on va déterminer la constante de la droite de régression de Y en X, qu'on nomme A. Alors, j'appuie sur la touche alpha, puis sur la touche parenthèse, celle-ci, exécution, j'obtiens le coefficient A égale 1,15. Bon, une remarque, pour s'assurer que les données sont bien introduites dans la mémoire de la calculatrice, tu peux faire une vérification. Regardez bien, on va appuyer sur cette touche pour voir x1, c'est-à-dire première valeur de x, ça fait 2,3. Je veux re-appuyer sur cette touche pour voir y1, yani 4,1. Ensuite, n1, c'est le nombre de fois où ce couple a été répété. Ensuite, x2, 2,5. Y2, c'est 3,9, etc. Supposons que tu as trouvé une erreur quelque part. C'est pas obligatoirement que tu vas tout effacer et réintroduire le tableau de nouveau. Non, tu peux rectifier les valeurs soit de x, soit de y à tout moment. Par exemple, je veux remplacer la valeur de y4. Y4, il est donné 4,4. Je veux la remplacer par 4,3. Donc, je vais utiliser les touches descendre ou bien monter pour aller à Y4. Donc, je vais passer à Y4. Voilà. Maintenant, je vais remplacer Y4 par 4,3. Alors, je vais écrire 4,3. Ensuite, un plus, automatiquement, la valeur de Y4 a été modifiée. Ça devient 4,3. Donc, si tu trouves une erreur quelque part, tu peux aller directement à la valeur erronée et tu peux donc la rectifier. Une dernière remarque. Alors, faites attention. Si vous voulez introduire un nouveau tableau, il faut effacer l'ancien tableau. Comment on peut effacer l'ancien tableau? En entrant une nouvelle fois
au mode stat line. Voilà, donc comme ça, on calcule la droite de régression dans ce modèle des calculatrices.